Welcome to my new vlog. बहुत दिन पर मम्मी आसिक पहुँची जाइला। मम्मी आसला पर पूरा बल्ले 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 मोठू अधिक बल्ले बल्ले माँ कारण माँ गप पूरा जोरसोर जमी जाए थाए। मम्मी 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 मोर टिके मैच हो जाउछि ना हमरे सारी गई टिके बसा बोली कि मोर ड्रेस मझी गोडा टिके टिके मैच हो जाउछि टिके टिके मैच। आज पेट पूजा था बागदा चिंगुड़ी देखिकी मत लोभ लगुला आमी फटाफट खाइबी से लेट नक फटाफट भाजिकी तो तरकारी करदे तरकारी करके मो खाइबा गला देखु एमाने आश्रय जमई देते बसी पड़ी चक्का पकई कि खाची तुम्हें चिंगड़ी माछेर झोल भात আর কলরা ভাজা আর চুই আলু ভাজা আমগুলোর টক দিয়ে পানি করেছে টক পানি বড়িয়া আর ভাবন্তু এই দুজন যাক শান্তিরে বসি খাইবে বলি মু সবুঠু মেহনত করিকে রোষেই করেছি হলা আমি খাইবে করনি আর কাই কি খাইবে মু পরিশ্রম করিকে রোষেই করেছি আর সবুঠু পুরা বালু আর মম্মি নেইকে আসছে চিঙ্গুড়ি ঝাগু নাল পুরা ঝোল করেছি আর সবুঠু ফেভারিট জিনিস হচ্ছে এইটা আমগুলো পানি ओफ कौन देखा जाऊ आंबलो चकटरा एत्ते राग होइतला जे आइसक्रीम न हले काम चलिबानी। टेल मी जानम तो से बिलाती मा फास्ट एवढा रुचुची नाही एवढा रुचुची नाही एवढा भला रुचुची ওটা রসিলে সাউন্ড দিবা आउ आउ कोनी गप्पस माने देखे 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 এটা কেমতে আইসক্রিমটা খাইতে কইলো দেখে কেমতে তুই কাই খাচ্ছ বাদ দে তুই আমা খা ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ସେ ଅଇଁଠା ଖାଏନି ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେ ଅଇଁଠା ଖାଏନି ବୋଲି ମୁଁ ଭୁଲରେ ଖାଇଦେଲି ତାର ଖାଇଦେଲି ତାପରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ସେ ଜମା ଅଇଁଠା ଖାଏନି ମୁଁ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇଦେଲି କହୁଛି ମାମୁଁ ବାବାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ବାବା ପଇସା ଦେଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ସେ ପଇସା ଦେଇକି ତାପରେ ଆସୁଛି एंड इवनिंग ना आमर जोरसोर खेल चली सीरियसली ये गरम दिन सन्धार बाहर बुलवार मजा किसी अलग ही थाए। तो आज मिनी व्लॉग ये रखुची देखा नेक्स्ट मिनी व्लॉग रे।